sa tinuod lang yun, gibati kung dakong kalipay, bisan pa man sa kapitos, amo ang panudanan sa barangay, pero gikalipay na mo, ug dako nga niagid mo tanan, ilabi na ang mga staff ni gobyerno nga maugyoy nagpasiugdan niining maong medical mission dinhi sa among barangay nya kanang mao gani ni nga pag-ingon nga schedule namo karong pita 10 amo gining gipangandaman bisag giulan in taon nig maayo gabi ino Mao gyud. amo kining dakong pasalamat kay Gob Ibon Tunya Cagas ilabi na sa Vice Governor si Mark Cagas sa iyang mga board member sa tanang mianhi karon nga kauban sa mga doktor yan mga staff amo din ang gipasalamatan og dako og pasalamat kay sa Ginoo nga gitagaan pud mi og maayong panglawas aron pud nga makaalalay sa inyo ha. Mao lagi kap. Oh, mao na sir. Pero sa tinuod lang di gyud nako hikalimtan ang mga tabang sa ato ang pinanggang gobernadora, sa iyang mga board member o ilabi na ni Vice. Kaya sa kani ato pa man pud ni nga medical mission sir naanad nami ano. Kada tuig gyud kap no. Kada tuig. Agob. Naibalo ko nga friends magita sa Facebook mo kaya ibalo kita karon nga gi-interview ko sa imong mga media niagid siya karon ko. Akong dakong pasalamat sa imong Gob. Kinasing-kasing nga pagpasalamat usani kada akong tabang sa ako ang mga ginsakupan. Ilabi na sa akong mga pensionaries, ilabi na ni Vice Gob Mark Cagas na pinangga kay ko anak niya dito ko makalimot gikan pa kay Gobernador Dodo Cagas. Pinangga kayo ko ninyo Gob, daghang kayong salamat sa mga medical assistant, mga tambal nga naakaroon din ni naibalo ko nga makatabang ni sa ako ang mga ginsakupan nga nagmasakiton. Unya, ilabi na po sa akong mga pensionaries nga senior citizen na makatabang ko ni sa ilang mga taas ang dugo, high blood, na ako'y mga tambal. Ilabi na sa major operation nga opera sa SIS og tuli, tanan. Ako giningi pasalamatan ni mo God, naibalo kong namati ikaw karon o kang Vice Gob, di yun ako ni kalintan o manghinaot ko, ilabi na sa mga board member, nga duyog ka na ko.